पूर्वाभाद्र नक्षत्रे देवेगौड़ नामधेयस्य पूर्वाभाद्र नक्षत्रे कुंभराशो जातस्याः सहधर्मकान्तायाः जन्मा नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः निरंतर आरोग्य आयुष्य धर्मः भगवत्कृपाकटाक्ष निरंतर प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् शुभ संदर्भे सद्गुरु श्री नंजावधूत महास्वामिने कुंभराशो जातस्य रेवती नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः अव्यान्देव नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्याः सर्वेषां सहकुटुम्बवर्गाणां निरन्तराः भगवत्कृपाकटाक्ष परिपूर्णता महात्मने सततं नमः मृत्युंजयाय रुद्राय स्वस्ति हस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ऋतमे स्वाहा त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः पूर्वाभाद्र नक्षत्रे देवेगौड़ नामधेयस्य पूर्वाभाद्र नक्षत्रे कुंभराशो जातस्याः सहधर्मकान्तायाः जन्मा नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः निरंतर आरोग्य आयुष्य धर्मः भगवत्कृपाकटाक्ष निरंतर प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् शुभ संदर्भे सद्गुरु श्री नंजावधूत महास्वामिने कुंभराशो जातस्य रेवती नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः अव्यान्देव नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्याः सर्वेषां सहकुटुम्बवर्गाणां निरन्तराः भगवत्कृपाकटाक्ष परिपूर्णता सच्चिदानन्दस्वरूपाय निर्मलाय महात्मने सततं नमः मृत्युंजयाय रुद्राय स्वस्ति हस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ऋतमे स्वाहा त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् शोभने मुहूर्ते अद्य ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.